yang peribay tongak do madam tabuk je tiprasa tongkosong tonai lukurok yes tamoni bagai tabuk BJP marka podo marka wo tamon bagai bodi thaitong segang thangnayo andro samari bod dilaika portar khalaika andro samari bod didi engke tabuk hungkai podo marka bod didi se tipra motharo kereng thayo TW hoite romboi OITF tipra motha kebangma NGO rok tabuk support khaitonai tipra motha no kebangma tabuk saitongo podo marka bod didi ne karon tamung gei abo puilano angnono belekon hambai ni ranamu chongo tamni bagai hingkai nangkukman jarao nangkukman kaisa proshno nung sengka abo belaikeno jot nung simia jot bekhao no kaisa ngi tongo je tabu tipra motha kintu chini symbol anaros pia tabu chung buddu dihne even tini oro je seminar ngi tomani abo bo chung chini tini campaign hingkai podbo baro buddu dihne chung tini campaign hingkai chini TWF Tripurani tipra mothani je beriron bodol borok 28 ta constituency chung daitto nakha chini president kia sekang saka 28 ta constituency chung samung khainai tamno samung khainai ke podbo aro buddu dihne chung samai blukuro kisa wala wana jakhana pia o jaga clear kokhe bosi chini sabona hangke chung leader nangona kaisa dofa kaisa bosong bini motangjaknani phiyok jaknani bagai perfect khoroksa leader nango 70-75 bosoromoi tiprasani basa culture everything lo sangai tongmani aboni main karon ke chin upojukto leader koroi chung nuk phaikya obani kogya chini itihas lai bomo chung nukha chini perfect leader korini bagai chung dape political parties lailayo ABCD অক্ষর pai party ti khlailayo bolongo thanglai chibusuk borok thilekya কিন্তু তিনি yok সমান তরাতম করে পিয়া তিনি নি দেটো হংকাই जों being a leader হিসেবে जों সাবনা মাখাंखाय महाराजा न मानखा চিনি महाराजा ताबुक চিনি तिप्रासानि बागै লিডার ब চিনি borok न फियक नान बागै सामुंख्लाय दङ আর যে বিজেপি নি ক্যান্ডিডেট আবো বিনি নুখুংনি borok ববাই চুজ খাইজাক chosen by চিনি महाराजा প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মা কাজে এই লিডার নুপরে চিনি কোনো সন্দেহ করে তাঙ্গি পদ্মবার ব যে কোনো সিম্বল অফ ভোট দিকে চেঙ্গারা না ভোট না হেসি কারণ খরকসা লিডার ন মানো একটা দফানো ফিয়ক নানি সো মহারাজানি চুজেন খাইজা মহারাজানি সিলেক্টেড তিনি পদ্মবার অননফা নং মানো মহারাজা যে বন তাঙ্গি পদ্মবার বাঁচার খা যতন সাইমনো রাজ পরিবারনি বড় চিনি কুমারী মকনি মহারানী ফাতারনি ছত্তিশগড়নি মহারানী বচিনি হিংকে আবনো নাহারে বাসারে মানি কারণ হইতাই তাবুক সেন্ট্রাল হবো বিজেপি চিনি স্টেট হবো তাও বিজেপি চিনি পূর্ব আবাস দङ যদি হাইনাই বিজেপি ফাইকাंखाय जोंलाय तांगै डिप्राय बुं तंनायबा ताबुक सबे मात्र चिनि 2 तारिख मार्च 2024 भारत सरकार बाय तिप्रासा एकड़ टंखा आबो साबनि चाइतक मुबाय के चिनि महाराजानि चाइतक मुबाय आबोनो इमप्लिमेन्ट खालायनो नांगौ हिंखाय तांगै जोंनो जेरनाय जों बाबानि थानायसो जों आঞ্চলিক पार्टी चिनि कासे बसिस दङ जों कोनो नेशनल पार्टीनि बिरोधिया तामखाय जे नेशनल पार्टी चिनि बागै कक सानाय चिनि बेनिफिटनि बागै वानसुंनाय अ पार्टी बेनि जों थानाय आबो बराबर चिनि महाराजा अ मेसेज रिफायो काजे एकटानो चिनि कक मा आं लुकुन थानो अबन सानामो जोङो महाराजानो ट्रास्ट खायदि बिलिभ खायदि महाराजा जोंबाय प्रतारना खालाया जोंनो दुकारिया काजे महाराजा जे बरनो साखांखाय बिनि बायाफा नों माने ताबुक तो बिन बाय इन फ्यूचर जे कोनो बरनो बो इंडिकेट खांगे जों बरनो बोट ना जे कोनो सिम्बल बोट दखे आरो जों बोट ना ngi tabu medom je paksa sawo buri chi dong noro khnaota जों गामि रगो काखांखाय गोबां सावो जों द संगो नरक ताकलाय मुलुग सभा संमारि एमपी सीट साबनो बोट नै पूर्व आसनो नै सिंगलाय गांखाय बरक सावो जोंले तागलायले राजा नरिना तमनि न पदमार खासिन हाजो जोंले अरले बोट दिले एसे बिबार बीजेपी सि माननाय नि हिनुता ngi oboro tei norok ni bakak dero gota musana ne muto aboni bagi no aboni bagi nang thasingo sakanono chini purbo tripura o jotoi 30 ta seat dong 30 ta assembly seat noti kaise purbo tripura parliament lok sabha nge o 30 ta bisingo 28 ta chini tabuni kobangke 28 ta constituency ne जों bri rok as a observer hisabe tini chun habui tongkha o jaga o bo tini o
अरबो हापाइया आंबो प्रग्राम पाइमोन परे अमरपुर थांनाय आबन परे आम्बासा थानाय जों जत कन्स्टिट्युएन्सनाव 28टा कन्स्टिट्युएन्सन काबार खायनाय बरकनि उज कनफ्यूज तंमानि आबनो क्लियर खायनान बागै डाउट क्लियर खायनान बागै न जों ताबु अंखरि दङ चिनि परेबो दङ डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थाखाय चाइन अबजार्भार दङ ओंखाय OITF नि दङ TWF नि दङ अबागि जों ताबु सामु खालाय बरनि डाउट न क्लियर खायनान बा अच्छा मेडम ताबुक जे MP मान माने यागोल चिनि टिप्रा सराव बबो हायखै yok सामानि उनाव जों आबो 2 तारिख मार्च 2024 जों नुखा शुधु नट ओनलि जों दो सारा भारतनि बरक नुखा जे चिनि होम मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्टार चिनि ताम चिनाय जे अमित शाह जी बो चिनि महाराजा ते चिनो जगानि लीडर्स रक बाय जे एकॉर्ड खालायमानि एग्रीमेंट सय खालायमानि ओंका आ जागा दङ चिनि पुइलानो लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स ओंका इकोनॉमिक डेवलपमेंट निनि कल्चर हिस्ट्री ते लैंग्वेज ओ सेक्टर बरक जे कमिटमेंट रमानि जे जों एक कदम आगक खांखाय बरक 2 कदम चिंता खालायनाय 2 कदम आगकनाय अर्थात चिनि आगि जे जों डिप्राइभ तंमानि जे सेक्टर जों डिप्राइभ तंमानि आबो ताबु चिनि महाराजा नेतृत्व आबो जों फुलफिलिंनानै थाङै दं सो आबन बागै जों बीजेपी बाय टाइप मांगो ताबु खायसि के बीजेपी सेंट्रल बीजेपी बरक रना नि गसिका काजे जों बरनो सपोर्ट खालायगा चिनि जों ता बीजेपी नो भोट लायनाय ओंखाय आं आसा खालायो आबो आफ्टर 6 months याखाबा टेकिसन उलन फानो आबो इम्प्लिमेंटेशन खांखाय चिनि समस्त प्रॉब्लम्स दंमानि आबो जों ओवरकम खालायमान जदि स्टेट ऑफ बीजेपी जदि करि खां थांगा हंके ओ एमप्लॉयमेंट जे खायमानि ओ जे एग्रीमेंट जे खायमानि अमरनि फॉल्स लॉकडाउन आबो हंके नायदि आ जगह नरबो नुबायखाना आरो अमित शाह इन प्रेजेंस ऑफ अमित शाह नि बसकाङो आबंखानो आजाग अमित शाह सो सयखाया आबंखाय যারা অফিসিয়াল তংনাय অফিসার্স রবাইছে সয়খাই অফিসার্স সলাই জায়গাবলে কাইসা ককতাম সগামো হাকিম হুকুম লরিফানা হাকিম লরিয়া যে হুকুম রনাय বলরি মানো যে সামুখলাयनाय বরক লরিয়া মানে অফিসিয়াল তো পার্মানেন্ট नों आरो सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट तंयाफानो ऑफिशियल तंग तो से आईएएस ऑफिसर बरन बरक तंनाय कांग्रेस फाइबो बरन तंनाय गाबो तो सरकार बायसि एग्रीमेंट सरकार बाय चिनि महाराजा तिप्रासा एकॉर्ड आबन बुंगो आबुंगो काजे आ जगह सेंट्रल बीजेपी फाइपानो त्रिपुरा बीजेपी फाइपानो आबो कोन एफेक्ट गैया आबो तामखाय जों चिनि जुरालो आवाज मा तंनाय आबो मानन बगै जों तेबो स्ट्रंग ना नांनाय तेबो डबल यूनिटी जों ना नांनाय तेबो थानसाखै मा तंलाय थानसा बाय खेंगे दकमाय फन थानसा बाय खेंगे कारण जों गोबां मा एकॉर्ड नको बरक अनेक समायबो डिसमिस जों थामर नको काजे ताबुक नि जुगो सानै मायखै सेगिसि मानानाय काजे सेंट्रल गवर्नमेंट थानि जों सेगिना नांखाय जों तेबो थानसा मांलाय हामबाय